Oh. Ano? Ano? Paano babae? Yan po. Pupunta kami doon sa may falls. Yeah! Kaya pupunta kami doon, kasama ko si Paul at si LJ. Dandahan lang. Yan. Medyo ingat-ingat kasi mukhang madulas. Yan oh. Yan, shout out. Dali niya yung slipper. Oh, tatalon ka una, Paul. Yan oh. Dito. Pa-picture dito. Oh, stupid. Stupid. Oh, 1, 2, 3. Sapa. Dito. Sakop yan? Oo, sakop. Pwede atras. Ayan. O, 1. Sina. Paul. Cool. Tagal nyo. 1, 2, 3. Okay na. Ako na naman. Ayan, maganda dapat dito pag ganun. Uso ka dito. Opo ka lang. Ganda ng view mo dyan, oh. Okay, saan? Tapos ako man isa. Dito. Yan dapat, oh. Yun na. Oh, tira picture. 1, 2, 3. 3 ka. Ako man. Okay ka. Yan o, marami naliligo dito mga kabulatig yan o. Yan, shoutout sa inyo lahat yan. Mag-ingat-ingat kayo ha. Okay, 1, 2, 3. Stupid! Yan, let's go. Sino ang gustong tumalon dyan? Yan, sa lahat naliligo. So, doble ingat po. Yan, ito na kami sa falls. Yan. Nandito na kami sa Daranak Nani. Ano, marami yun, maganda oh. Wow, stupid. Yan, sobrang ganda guys. Sobrang ganda dito sa Daranak. Yan. Ay. Yan oh. Sobra hanip. Solid guys, solid mga bulatik. Solid. Sobrang maganda. Saka solid. Mga anong lalim mo? Yan o. Kayong bantay dito ya. Kayo nagbabantay. Yan. Solid. Solid talaga guys. Sobrang ganda.